नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 21वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहना ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है। तो जो काम तुम करते रहे हो सब तुमको आगाह कर दूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या ज़मीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन लामौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक बीन है, ख़बरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे काम करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़ हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और तकब्बर करते हुए लोगों के सामने गाल ना फुलाना और ज़मीन में अकड़ कर ना चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में इतदाल किए रखना और बोलते वक्त ज़रा ऊँची आवाज़ रखना, ज़रा आवाज़ नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊँची आवाज़ गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब को अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, और तुम पर अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, ना इल्म रखते हैं और ना हदायत और ना किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोज़ख के अज़ाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार करे और नेकोकार भी हो, तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, और सब कामों का अंजाम अल्लाह की जानब है। और जो कुफर करेगा तो उसका कुफर तुम्हें गमनाक ना करे, उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जिता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ़ है। हम उनको थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाएँगे, फिर अज़ाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें से अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हमदो सना है। और अगर यूँ हो कि ज़मीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समुंदर का तमाम पानी स्याही हो, और इसके बाद 7 समुंदर और स्याही हो जाए, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें ख़त्म ना हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स से पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है, और ये कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से ख़बरदार है। और ये इसलिए कि अल्लाह की ज़ात ही बारक है, और जिसको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली मर्तबत है, गिरामी कदर है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियाँ समुद्र में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। बेशक इसमें सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियाँ हैं। और जब इन पर समुद्र की लहरें साहिबानों की तरह छा जाती हैं, तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है, तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो ऐद शिकन है, नाशुक्रे हैं। लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो कि ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और ना बेटा बाप के कुछ काम आए। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस दुनिया की ज़िंदगी तुमको धोखे में ना डाल दे, और ना वो बड़ा फ़रेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फ़रेब दे। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है, और वही मींह बरसाता है, और वही हामला के पेट की चीज़ों को जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरज़मीन में उसकी मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है, ख़बरदार है। दोस्तों, यहाँ से सूरह सजदा जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाज़िल किया जाना तमाम जहानों के रब की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको आज खुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम इन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रास्ते पर चले। अल्लाह ही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को, जो चीज़ें इन दोनों में हैं, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। उसके सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?
وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی شان کا ہے وہ خالق جو کشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بڑا مہربان۔ وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں مریا میٹ ہو جائیں گے تو کیا عصر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہ گار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ سو اب آ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا۔ آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ دوستو، یہ آیت سجدہ ہے۔ ان کو پہلے بچھونوں کی طرح ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے، یہ ان مال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں گے تو اس میں لٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو، اور ہم ان کو قیامت کے دن بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون، جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہ گاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی ان میں ہے جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روا کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چھپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ دوستو، پارہ 21 کے ربع سوم کا خلاصہ سن لیں۔ لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، تکبر نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اپنی چال میں اعتدال رکھنا اور آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کرونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت کرے۔ آمین۔